ସୁଫଳ ପାଇବନି। ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ବେଳେ ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲି ରାମାୟଣେଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଶୀ ରାବଣ। ରାବଣର ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଲଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବ, ଆଉ ସୁନାର ବାସ୍ନା ଭରିବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ମିଠା କରିବ, ଆଉ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହବନି, କାହିଁକି ନା ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ବାପା ଆଗରେ ତା ପୁଅ ମରିପାରିବନି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ କୌଣସି ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେବେନି, ଚିର ଯୌବନ ହେଇ ରହିବେ। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆରୁ ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ IVF ଫର୍ମୁଲାରେ ଗର୍ଭବତୀ କରି, ଆଉ ସେ ପିଲାଟାର 7 ମାସ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଇ ଶିଶୁର ପ୍ଲାଜମାରୁ ଆପଣ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ହୁଏତ ମା ମରି ଯାଇପାରେ, ନଚେତ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟା ମରି ଯାଇପାରେ। ବସ୍, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ପିଲାଟାକୁ ମା ପେଟରୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ବାବା ସଂସ୍କୃତ ମୃତ୍ୟୁ, ଆରେ ଏଠି ଯେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ମରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଶରୀରକୁ ମାରୁଛି, ଆତ୍ମା ତ ମାରୁନି। ଆତ୍ମାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଇଛି। ଚାଲିଗଲେ ଆମର ସବୁ କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, ତେଣୁ ତୁ ଏଠି ମରିବୁ। জীব করে, জীব করে, জীব ধন্দা করে, জীবনে ଆଉ ଟଙ୍କା ନିଏ, ଆଉ ଯେମିତି ବଖା ଦେଖା ତା ଲାଶ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୁଏନି, ପୋଷ୍ଟ କଥାରେ ମୁଁ ତା ଶବକୁ ଗାଏବ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେ ରାଜି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ବସ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଗଲେ ତୁ ବାହାରେ ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜି ତୁ ଏଇଠି ମରି ମୋ ଚାହିଁଦେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଜାମ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦୋହରି ଯାଏ, ଆଉ ମୋ ଆଖି ସେ ଯଦି ଆଖି ମିଶାଏ ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଜାତିରେ ମୁହେ ମୁଁ ଯବାନ, ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ରାବଣ, କରୁଥାଏ ଜୀବନର ମୁଁ ମିଶାଣ ଫେରାଣ। ଯାଉ 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 ପକେଇ ଦେ, ତା ହାଡ଼ରେ ବି ପତା ମିଳିବନି। ଝିଅ ଦରକାର ଆଉ ମୋର ଟଙ୍କା ଗୋଲାପ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତା ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କାହାର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? ଯାଅ। ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବସ୍, ସେମାନଙ୍କ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆଗୁଆ
ইনফরমেশন দিয়া সরছি এই তো সেমানে আসলেন মুই ইনস্ট্রাকশন এই কাজ से सब तथ्य मु पाई सारी से सब तथ्य मु पुलिस को जाई देबी सगला तू किछि भलो करनु बय कम्प्रोमाइज करते तो भाई भलो हबो आगान नबो टंका गाड़ी ना कोठा तो जदि कहबो तो भाई सोनार कोठा के तैयारी कर देबी आउ दामी गाड़ी किन देबी आ तू चाइले जेते टंका घर चाइबो मु तैयारी कर देबी हुए तो लेफार वर्ष के ही किछि सांबादिक माने तुम प्रति बिक्री बरम कि तो सांबादिक साधन मिश्र कहा बगे बिक्री है ता प्रोफेशन रे कलंक लगीबनी कारण सांबादिक माने अछनी ए समाज रा चतुर्थ स्तंभ आउ से चतुर्थ स्तंभ रे मर्यादा रखिबा सबु सांबादिक मानकर प्रथम और प्रधान कर्तव्य आवश्यक तुम नामरे सब घटना मोर ई हिडन कैमरा रही सरी मु एबे सीधा पुलिस स्टेशन जीवी बस যে রানের সাম্রাজ্য को বসে আছে সেও খসে যাই পারে না চায় তা সভা
जमीती हेले ताको दुनिया बाहर को पठाई देगी कारण मु शांत थिले ब्राह्मण अशांत हेले रावण कौन तू हठात एमती फ्यूरियस लाभ जना पड़छु कौन तो फ्यूरियस होकर करो से समाधि को साधना निष्ठ और हम के बसी समुद्र को तथ्य नहीं कुछ पड़ी जाइछि हां तू तो अमेरिका पाठ पढ़तु सेठी साइंटिस्ट ने रिसर्च करतानु किंतु तू तो जेत अटक रहिलु ओडिशा आसी तो लाबोरेटरी के बिजनेस रे बिजी रहिलु एबे तो कथा तो बोल बस सेमिति कोंतरी बस आपण सेमिति कले आपण किछ करंतु तानरे के बॉस को स्वप्न रे रहि जबो ताछड़ा बॉस जदी अरेस्ट हे जिबे आपण तो रे सोशल इमेज नष्ट हे जबो चाहे भी आपण जने प्रतिष्ठित व्यक्ति बाबा अरे सीसीओ लाबोरेटरी भीतर 25 कोटी टका हमर बर्बाद कर देछि आगु को उठी खबर दिला से डील हो ही परिबनी प्लीज बाबा हेल्प मी हां मो तो हेल्प कर परबिनी छोड़ कौन सी दिन जदी मो बंगला भीतर को पुलिस आसे ताले मु तो गच्छापत्र करबी कारण मो पाखे मो आत्मसम्मान बड़ बाबा छड़ा आज पर्यंत तू मोर कौन सी कथा रखिली एमिति मो कथा कि तू मैनेज भी कलुनी एबे तो कथा तो बुझ मु जाउची मो सानो अनुराग रो मैरेज प्रस्ताव पे झियो देखिबा को जिबी एबे बस तोरी आपण हात छाड़ दे आमी भी कोन करिबा ना मु स्वप्न देखि पारे मो स्वप्न निश्चय पूर्ण होबो ଆଉ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ହବ ମୁଁ ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଆରେ ରମଣେଶ୍ୱର ପାଠ୍ୟର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛିଡ଼ା ସାକାର କରିବ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଜାତିରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯବାନ ମୋ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ Ruchaj জীবনের বিশাল ফেরার যা উল্লুয়া